Berita bebasang ke sembala kita ti seluruhan goleng kami Pak Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban seritu hari Minggu 18/4 goleng aku Sam Ipat. Sarawak ngerikut ke Siti kes pemati ketegal COVID-19 kemarin ngujung ke igik penyakit tu dah naban ke 136 ikut nyawa nakak ke dia tu. Sapit Kepala Menteri Kemuka Chairman Komiti Penyaga Penusah Menua JPBN Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Mbas madah ke kes pati ke 136 tu enyak siku induk hari menua tu ke berumur 63 tahun tidak berubat ke bawah Hospital Miri. Berjakut baum pengarang berita di Kuching kemari, ia madah ke kes tumeka bisik penyakit bukai ianya komorbid tungkulati. Datuk Amar Douglas madah ke kemari muka menua Sarawak ngerikut ke 512 titik kes baru COVID-19, kalai Pelilih Bintulu ngerikut ke penyampau kes Maduk Mayuh ianya 149 kes, lalu ditangkan ke Selangau 105 titik kes, ngujung ke penyampau kes positif di menua Tok Mangkai 23,432 titik kes. Berbaknya Opis Pengerai Menua Sarawak netap ke kemari bisik 3 kluster baru. Datuk Amar Douglas Ugah madah kedua hari kluster tu nyadi di Sibu, ianya kluster Jalai Disa, ngau kluster Jalai Ding Lik Kuong, lalu kluster Ulu Balingyan hari Pelilih Selangau. Ngenang osilik pasal kluster barunya, ia madah kedua hari kluster tu bisik ditemu berampit bak sekolah, ianya sekolah primary agama bak Jalai Disa di Sibu, ngau sekolah sekondari di Ulu Balingyan. Berbaknya pemutus nutup sementara sekolah bakanan dor ti tahu bendar ala igik penyakit COVID-19 berampit dekat ditemu habis laun pegila. Datuk Amar Douglas Ugah madah ke sidak agi ngantik report hari Opis Pelajar Menua Sarawak. Tajak pihak yang madah ke semua sekolah bak kandang zon Kadung dibuka bakal selama. JPBN Mekak benung berjalai ke Pansik bak sekedar organisasi nyingkaum palan latih polis bak Puncak Borneo serta rumah jil besai di Sri Aman pasal igik penyakit COVID-19 di Majak berampit bandurnya. Yang madah katur dekat di pejalai, nanti bisik ditemu sidak bandurnya bisik ngakak penyilap ngujung ke beratus ikut orang kena rampit igik penyakit COVID-19. Berpun dari atur mindah bertagang tip lepas PKPB ngau SOP titrit agi ke dipercalai di Bintulu berengkah hari 14 nyentuk ke 27 hari bulan 4 tu ialah. Raban Polis Bintulu hendak saup agensi pengelikun kebukai numbuh ke Raban tip jalai ke pengawak merik Jakut Tesau ngau Matau dikena ngangkat ke pemerti hati Mensia Mayuh pasal besai guna nitiah ke SOP. Pengawak merik Jakut Tesaunya bertuai ke Kepala Bak Unit Penagang Penyalah Ngau Pengelikun Raban Bangsa IPD Bintulu, ASP Johnny James Bujang. Pengawak tu dekat tebal lagi diperjalai ke Bak Palan Mensia Mayuh di Bintulu, bakal pasar lama ngau pasar tamu. 7 Jakut Tesau ngenak kereta peronda tu enyak dikenak ngelalau Mensia Mayuh ngambil seruan nitih ke undang-undang nagang ngau nyaka penyakit tidak berampit atur Bak Palan Penyakit Berampit tahun 2020. Sekiranya anda gagal mematuhi mana-mana subsection peraturan tersebut, maka anda boleh diambil tindakan yang membawa hukuman denda tidak kurang RM1,500 atau dipenjarakan sehingga tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. ASP Johnny berulai ngau Raban Sedadu Malaysia, Regimen Sempadan Kem Similajau, ngau APM Bintulu, cakap berjalai ke pengawak nginau, ngau Matau, buat semua kanandur di Bintulu kemari. Hari tidak perhati ke Raban Pengarang Berita, nunjuk ke perengkau pengangkut nyau kurang hari bakal selama, berindi hari 4 operasi Gempang Jalai Alun SJR, diperjalai ke kenyauri 16 hari bulan 4 tu tadi, kelimpah hari perengkau pengangkut ti berintai panjai buat SJR Jalai CVU, ngau SJR Jalai Tun Husin On. Tajak pihak SJR Jalai Kedurung, Semak Stadium Muhibah, ngau SJR Jalai Tebiang Tasik Tanjung Batu, nadai tentu mayuh perengkau pengangkut. Mensia Mayuh hendak dikemendar ke tamak ngagai kedai makai. Sagi sidak hendak register diri bak Mai Sejahtera. Orang ke Bempu kedai makai, Haslin Nasir madah kenyak sebagai reatur ti hendak tahu hendak dititih bak kedaya dikena nakang penglekai COVID-19 di Majak Nabah di Sarawak. Haslin Nasir Mekak irau rendagang bakaya napi penanggul ketegal semua orang tindak nitiah katur kudah diletak ngujung ke menua tu ngerikut ke semak 1000 itik ke sapin lama kudah. Nyalai ia sikit nak empelita ngau prosedur operasi standard SOP COVID-19 nyak patut dititiah ke semua orang yang kaum ia empu ngau orang kedatai ngelawak kedai makaya. Kalau yang membawa pulang kerja, kalau baris dan panjang tapi memang hadkan setiap masa 15 orang
Ia antara beribu ikut orang dagang barang pemakai di Sarawak ting merat ke SOP dikena dagang penglekai COVID-19 kodah ditetap ke ofis berkuasa. Hari ke diperhati Raban Pengarang Berita bak kandang genturung pendiau di Kuching Megak ngayan Kementerian Mayu mengkang ditih katur baka nyaga takah hari orang bukai tajak nak boleh nak berintai panjai nganti gintir diri lebuh tik mutar ke pengawal. Apa isapit Menteri Energi Ngau Pengeraja Asal Dato' Ali Biju udah nadai buat rumahnya di Bintulu kemari. Setiausaha sulit kanannya Vernon Kedit madah ke pengawak merik bahasa ke penudi ngakai niang Biju anak Bantin ke umur 81 tahun dekat diatur lemai pegilak buat rumahnya di Bintulu. Niang Biju tiada kena 12 bulan 10 tahun 1940 bak rumah Panjai Engkudu Seratuk Sarawak dekat dikubur ke bak pendam di Nanga Budu Seratuk kena hari 2 pukul 7 pagi. Ndak ingat lali Nyak Siti Ari Kebuah Penusaha Hangus tautnya di bak rumah Direktur Bak Opis Bomba Malaysia JBPM Sarawak Khairuddin Rahman madah kena ke 16 bulan 4 tadi 52 itik kes penusaha hangus bisik direkod ke di Sarawak. Khairuddin madah kari penyampaunya 33 itik kes senyak rumah hangus, 5 itik kes rumah panjai hangus, 4 itik kes rumah teres, 3 itik kes rumah kedai ngau rumah alai kuli diau, 2 itik kes rumah pangsa ngau sitik kes penusaha hangus kebukai. Sebab 99% kes kebakaran berpunca daripada ketahuan kesilapan manusia. Hanya 1% adalah kerana act of God. Maknanya takdir. Tetapi apa yang penting adalah 99% kes ini boleh ditandangi sekiranya kita mengamalkan 3P, iaitu pencegahan, pengawasan dan juga perlindungan. Ia madah ketajak kes bisik nurun pada tahun 2020 ianya 190 itik kes nanti dibanding ke 272 itik kes pada tahun 2019 Tamesia Mayu patut seluruhnya ke pengikun diri baka suah mersa dapur gas serta perengkakaran kebukai itik bisik berumah diri yang mansur kerja kutuk lubuh di Randau RTM. Khairuddin buka madah ke Mayu pengkah program bisik diatur ianya beri latih ngau penerang akan Tamesia Mayu pasal cara dikena nagang penusaha hangus. 1,721 itik riput bisik diterima Ofis Menteri Dagang dalam Menua Ngau Perkara Pembeli Barang KP dan HCP Sarawak ke Dianjung kena sistem e-aduan sekumbang atur mindah bertagang PKP di Pejalai kena 18 bulan 3 tahun 2020 nyentuk ngakai kemari. Direktur KP dan HCP Sarawak Datuk Stanley Tan madah kari penyampaunya 671 itik riput ianya pasal transaksi ngena online ngau 187 itik riput pasal servis tindak temu pengamat. Datuk Stanley Tan madah ke 452 itik riput ke diterima hanya pasal rega barang ngau 95 itik riput pasal barang ke dijaga perintah. Hari semua penyampau riput ke diterima Kabinet HCP nerima 411 itik riput buat tahun tu. Ia mansur kerja kutuk lubuh di Randau RTM berserima ngau hari penguat kuasa Kabinet HCP ke-49. Datuk Stanley madah kenitih ke data buat sistem pengurusan penguat kuasaan bersepadu IEMS 17,649 bengkah palan udah dipersa ke nyauri 1 bulan 1 nyentuk ke 16 bulan 4 tu tadi. Manggai 50 tahun RTM Limbang terus berjalan ke pengawak menatai ke berita ke Maduk Baru ngakai orang di Limbang ngau lawas. Wali Kota Majlis Daerah Limbang Kaunselor Sufian Muhammad madah ke berita ti amat ari RTM ndang besairti ngakai orang di Menua Pesisir. Ia mansur kerja kutu bawa pengawal alai nyerah ke bantu kasih RTM Limbang di stesen RTM Limbang ngakai 50 ikut orang hari 20 pintu ruang bilik kenerima bantu belanja ngau perengka kediguna hari tabung Baitul Mal Sarawak ngau bantu food bank Ofis Menteri Dagang dalam Menua ngau perkara pembeli barang KP dan HCP. Jelajah Ramadan RTM Limbang ke tahun tu mega bisik ngatur pengawal merik kelukis agar Raban Trabem Menua ke kawak bawa kompleks imigresen, custom, kuarantin ngau penglikun ICQS Pandaruan Limbang lalu ditangkan ngau bantu angkai 2 pintu bilik bak Bengkita ngau Bukit Kota. Sama bisi datai ianya pengurus stesen RTM Limbang Meril Cunggat, Ketua Cawangan Tabung Baitul Mal Sarawak Cawangan Limbang Junidi Laman ngau Ketua Cawangan KP dan HCP Limbang Pulnama Tara ngau Khaltom Ahmad Ketua Imigresen Bahagian Limbang.
Berbangunnya sepintu bilik hidup serentak Bak Bangkita Limbang berterima kasih serta gagati sudah diterima bantu bersama dengan program Jelajah Ramadan RTM Limbang. Itulah saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana kamu orang datang sini. Itulah macam inilah keadaan kami ini kuat susah. Kesatu rumah tak ada. Itu je. Terpaksa sewa. Seminar Bak Ramadan kelima tu sidat sebilik berengkah nerima bantu tabung Baitul Mal Sarawak TBS ngau Opis Menteri Dagang Dalam Nuang Perkara Pembeli Barang KPDN HCP Sarawak nengah program Jelajah Ramadan RTM Limbang. Mansur Kejakutu bak pengawal lenjerah ke bantunya Ketua Cawangan Tabung Baitul Mal Sarawak Cawangan Limbang Judindi Lahman madah ke sidak rohani sebilik muka besik bak rintai nerima bantu sara hidup kenyau 4 tahun kodah. Beliau adalah salah satu penerima bantuan sara hidup daripada 93 keluarga lah yang ada di kawasan Limbang ni. Dan yang selebihnya itu akan kita buat serahan pada bila-bila hari yang sesuai yang akan kita serahkan kepada mereka. Berita tadi ujung ke berita Aiban ke pagi tu, anda nak ingat register diri ngau ngambil tucuk vaksin COVID-19 bak My Sejahtera. Nyaga diri, nyaga semua orang. Ngau tu aku samipat madah ke diri, mupuk dulu.